अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। विवेक, एक कहावत है कि 100 जूते भी खा लेना और 100 प्याज भी खा लेना। इसका बैकग्राउंड आपको पता है कि एक शख्स जो कि सज़ा भी पूरी कर ले और जुर्माना भी अदा कर दे। इसी तरह से कुछ हुआ सऊदीया के साथ। सऊदी अरेबिया जो कि पिछले दिनों से पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा अमेरिका के जाल में फंसा है कि अब उसे जुर्माना भी अदा करना पड़ रहा है और सज़ा भी काटनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पर आप यूँ देखिए कि मतलब सऊदी अरेबिया को हमेशा से पता था कि अमेरिका जो है वो किसी के साथ वफा नहीं करता है, या अमेरिका की जानिब से जो है वो कभी भी हमें माजी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती है कि उसने जिस मुल्क के साथ जो है उसे इस्तेमाल किया और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद भी उसका साथ दिया हो। पाकिस्तान की मिसाल सामने है, जिस तरह से वॉर एंड टेरर में इस्तेमाल किया, फिर सद्दाम की मिसाल सामने है, रज़ा शाह पहलवी की मिसाल सामने है। लेकिन इन तमाम मिसालों से सऊदी अरब ने सबक नहीं सीखा। अमेरिका और इसराइल के कहने के ऊपर पाकिस्तान को मज़ीद प्रेशराइज़ किया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया और पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश की। बहरहाल पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस प्रेशर से निकला और पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतर कर लिया, सिफारती तौर पे अपने आप को मजबूत कर लिया। लेकिन अब अमेरिका के प्रेशर में आके चीज़ें सऊदी अरब के लिए बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी हैं। सऊदी अरब के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। आपको मिसाल देता हूं, पहले खबर बता देता हूं कि खबर क्या है, उसके बाद मैं इसकी तफसील में जाता हूं और आपको बताऊंगा कि असल में कहां से अमेरिका ने सऊदी अरब को फंसा लिया है, कहां से सऊदी अरब जो है वो अब पिट गया है। इसे आप पाकिस्तान की बेहतरीन पॉलिसी कहें, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी कहें, या आप जो है वो ये सऊदीया की बेवकूफ़ी कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट ने खबर छापी है, नया पाकिस्तान ग्लोबल, ये लिखते हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फ़रोख्त रोक दी है। जो हथियार लेने के लिए, जो F-35 तैयारे खरीदने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की, अब जो बाइडन के आते ही फौरन उन्होंने इन हथियारों की फ़रोख्त को रोक दिया है। अब ये F-35 तैयारे व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये F-35 तैयारे जो है वो आम तैयारे नहीं थे, और ये यूएई को सऊदी अरब जो है यूएई को जो है वो अमेरिका दे रहा था। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये है कि इसके ऊपर इसराइल को शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात थे, यानी कि देखें इसराइल डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ से वो ये कह रहा था कि आप हमारे साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करें। अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर आप इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं, अगर आप इजराइल को तस्लीम कर लेते हैं, तो हम आपको ये F-35 तैयारे दे देंगे, यानी कि इस रीजन में आपकी जो है वो वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जो ही उन्होंने अपना मफाद निकलवा लिया, उसके बाद उन्होंने कहा चलो भाई छुट्टी करो, कोई चक्कर नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, और वो जो है वो चलते बने। और उन्होंने इस चीज़ को मलूज़ खातिर नहीं रखा कि भाईजान इन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा से, पूरी मुस्लिम दुनिया से सबको नाराज़ करके ये पंगा लिया, और अब के बाद जो है वो भी चलते बने। अच्छा, अब नंबर 1 बात ये है, इन्होंने जूते पड़े हैं। प्याज की कहानी भी आपको बता देता हूं, जो मैंने शुरू में मिसाल दी। खबर आज वीओई ने छापी है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब में मजीद हवाई अड्डे बना रहा है। अब इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। अब देखें, हमारे यहाँ ना यहाँ पे मज़ारों के साथ ऐसा किया जाता है। मिसाल के तौर पे जो ज़मींदार होते हैं वो मज़ारों के साथ ऐसा करते हैं कि अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, उनकी बात सुनते ही नहीं है। इसी तरह से चौधरी खित्ते का बन गया अमेरिका, और सऊदी अरब माजरत के साथ जो कि हमारा इस्लामी मुल्क है, जिसे मुस्लिम उम्मा के साथ स्टैंड करना चाहिए था, अपने मफादात की खातिर सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का मज़ारा बना हुआ है, अपनी मर्जी करता है। वो कहता है आपको F-35 तैयारे भी नहीं देंगे, आपकी इमदाद भी रोकेंगे, आपको जो हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स के हथियार देने थे वो भी नहीं देंगे, और आपके मुल्क में फौजी अड्डे भी बनाएंगे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अमेरिका के फौजी अड्डे कहां कहां पे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका किस हद तक जो है वो मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो सऊदी अरब ने ही किया है। आप ये देखें, कतर में, बहरीन में, कहां अमेरिका नहीं, ये सारी जो है वो इजिप्ट में, यहाँ पे यमन में, ओमान में, सऊदी अरब में, इराक में, टर्की में, और थोड़ा सा उधर दूर हो जाएं तो ग्रीस में, इस पूरे इलाके को मिलिट्राइज किया हुआ है अमेरिका ने। ठीक है, और इसने धौंस जमाई हुई है, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। सऊदियों ने अपनी आज़ादी बजाते खुद प्लेट में रखकर अमेरिका को दे दी है कि भाईजान आप हमारे साथ जो दिल करता है करें। ठीक है, दूसरी जानिब देखें, एक खतरा नहीं है। अब
سعودی عرب اپنے آپ کو پھنسا چکا ہے یمن وار میں بھی، اور یمن وار میں جس خطرے کا سب سے بڑا جو ہے وہ اس کو سامنا ہے وہ ہے حوثی. اب انہیں یہ باغی کہتے ہیں، جو دوسری پارٹیوں نے فریڈم فائٹرز کہتی ہے. اب یہ حوثیوں کو بیک کر رہا ہے ایران، اور یہ خبر بھی آج سامنے آ گئی ہے کہ بھئی اسلحہ بھی انہیں دے رہا ہے. تو دیکھیں، ایک جانب پوری دنیا سے پنگا لے کے، امریکہ سے پنگا لے کے ایران سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پابندیاں لگانی ہیں لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پابندیاں سہ لیں، چیزیں برداشت کر لیں، لیکن اپنی آزادی جو ہے وہ نہیں دی امریکہ کو. اور اب اس نے دونوں طرف سے تنگ کر لیا ہے. انہوں نے اپنی آزادی بھی ان کے قدموں میں رکھ دی، مسلم امہ کو دھوکہ بھی دے دیا، پاکستان کو پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی، اور اینڈ پہ جو چاہتے تھے وہ ملا بھی نہیں ہے. تو اسے میں جو اپنے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا نا کہ 100 جوتے بھی کھا لیے اور 100 پیاز بھی کھا لیے، یعنی کہ دونوں طرف سے نہ مطلب نہ ادھر سے چیزیں ملی نہ ادھر سے چیزیں ملی. تو سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اس قدر بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، اس قدر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس وقت ہزیمت کا سامنا ہے سعودی عرب کو، اور یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور ساری صورتحال میں محمد بن سلمان نے پھنسایا سعودی عرب کو. محمد بن سلمان ایک ایسا شہزادہ ہے جو کہ منہ زور شہزادہ ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے، چیزوں کو جو ہے اپنے حساب سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جمال خشوگی والا واقعہ دیکھ لیں. جمال خشوگی کے بعد اصل جو سعودیہ کو پھنسانے کی بنیاد جو بائیڈن رکھ رہا ہے وہ اسی جمال خشوگی والے واقعے کو رکھ رہا ہے. اسی جو ہے وہ جمال خشوگی کے واقعے کو بنیاد بنا کر وہ سعودی عرب کو جو ہے وہ اس نے اچھی خاصی پھینٹی لگا رہا ہے، اچھی خاصی. اب دیکھیں دونوں طرف سے پھنس چکا ہے. یہاں پہ اکانومی برباد کرواؤ یمن میں، اور دوسری طرف مطلب آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا. جو F-35 طیارے آپ نے خریدنے تھے وہ اس نے کہا جی نہیں دیں گے. ایک اور مزیداری کی بات سن لیں آپ. جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فلسطینی سفارتی مشن کو جلد بحال کرنا چاہتا ہے. یہ امریکی سفیر نے کہہ دیا ایز پاسبل. اب بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے صرف انہیں دھوکہ نہیں دیا، فلسطینیوں کو سب سے بڑا دھوکہ دیا تھا. مطلب یو اے ای سعودی عرب کے کہے بغیر کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے اسرائیل کو؟ تو جس بات کو منوا لیا انہوں نے، اسی سے وہ پالیسی شفٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ اسرائیل کو منوا لیا سعودیہ، اب انہیں تھا کہ اب یہ ہمارا الائنس بن جائے گا، چلو اسرائیل والی کہانی ختم ہو جائے گی، چلو ہمارا الائنس بن جائے گا، ہم ذرا اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہمارا کوئی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہم اپنی سیکیورٹی، کیونکہ سعودی عرب کو سب سے بڑا مسئلہ اپنی سیکیورٹی کا ہے، اسی لیے تو وہ امریکہ کے قدموں میں گرا رہتا ہے، اسی لیے تو جو ہے وہ مطلب عیاشیاں کرتے ہیں، ڈیفنس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اس سیکیورٹی کی وجہ سے وہ کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کر کے یہ تیار اشارے لے کے اپنی سیکیورٹی مضبوط بنانا چاہتا تھا. اب پھر بھی ڈیپینڈنٹ تو نہیں کہہ رہے، اور انہوں نے اپنا کام بھی کروا لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوئی ہیں، اور جو کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. ویل دس اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ڈو لیٹ می نو، کمنٹ سیکشن میں جائیں، کمنٹ کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.